Baik, halo, salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita secara online dalam program English Conversation bersama LPK Batam Professional. I'm your instructor, Mr. Alfred Sianiper. Sianiper is always beside and next you to help you how to improve your English conversation. Baik, pada pertemuan materi ketiga kita ini adalah dengan topik menggunakan ungkapan-ungkapan umum dalam bertelepon atau using general expression in telephoning. Baik, rekan-rekan semuanya, ini contoh satu dialog. Dari sini nanti akan kita pelajari mana sih ungkapan-ungkapan yang sering dipakai dalam menggunakan general expression in telephoning dalam bertelepon. Lihat, hello, who is this? It's me, Albert, from biology class. I sit right in front of you. Okay, all right. What's wrong, Albert? I was just wondering if you could lend me your notes from yesterday's class because I was sick yesterday. Ya, dia sakit, jadi mau minjam catatan. Yeah, of course. I will give it to you tomorrow, Rick. Thank you so much. Anytime, Albert. Oke. Nah, lihat dia sini si A langsung ketika dia sudah dapat telepon, hello, dibalas hello, who's this? It's me. Langsung disebut dirinya, ya. Jadi ketika kita menggunakan ungkapan umum, paling dasarnya hello gitu. Nah, kalimat penting ketika berbicara di telepon menggunakan bahasa Inggris, lihat ketika kita menjawab telepon, answering the telephone, good morning, good evening, good afternoon, Daniel's here. Jadi ketika Anda bekerja dimanapun, ada dalam representatif perwakilan perusahaan dimanapun Anda bekerja, ucapkan good morning, Daniel's here from Poster Company, contoh. Good morning, good evening, Vina speaking. Hello, this is Andida. Kalau kita bertanya siapa yang menelepon, may I ask who is calling? Boleh saya tahu siapa yang telepon? I'm sorry, could I please know your name? Boleh saya tahu namanya? Nah, ini perlu. Ketika kita menjawab, ketika kita mau bertanya siapa menelepon, kita harus tahu ungkapannya. Baik. Nah, menawarkan bantuan. What can I do for you, sir? What do you need? Would you like to explain what you want to do? Nah, ini juga perlu ketika kita menawarkan bantuan kepada seorang. What can I do for you? Gitu. Nah, baru kita memperkenalkan diri kita juga dalam bertelepon itu perlu. Hello, this is Adina Rizky from Korea Lestari Company. Nama Anda dan nama perusahaan di mana Anda bekerja sebutkan. Hello, this is Rizky speaking. I need to speak to your manager, Mr. Peter, example. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau minta berbicara dengan seseorang? Itu bisa. Could you please put me through Hanif Daniel? Boleh saya disambungkan ke Pak Hanif? I would like to speak to Hanif Daniel. Could you please help me? May I speak with Hanif Daniel, please? Ini ketika kita minta berbicara dengan seseorang. Bagaimana meminta seseorang untuk menunggu sebentar? Could you please hold this line for a moment? Just wait for a moment, please. Please hold for a few seconds while I'm transferring you. Saya tunggu, saya akan transferkan. Hello sir, please hold, bla bla bla. Gitu. Tahan dulu ya. One moment please. Well, I will put you through soon. Saya akan sambungkan. Nah, kalau orang sudah meminta berbicara dengan seseorang, beri jawaban ini. Ya, well, I will put you through soon. Gitu, paham ya? Nah, kalau ada masalah sedikit, could you please repeat that? Artinya Anda kurang paham. I'm not able to hear you well. Karena dalam suara telepon kan bisa kita nggak jelas. Jadi bilang, I'm not able to hear you well. Could you please speak up a little, sir? I'm sorry, I have tried to get you through for several times, but the connection is always unavailable. Nah, ini. Aku udah coba tapi nggak connect gitu. I'm sorry I have contacted Mr. Predigo, but there is no reply. Oh, nggak ada jawaban gitu. I couldn't find Mr. Predigo. Maybe he's out of office right now. Pak Prediga sedang keluar kantor. Nah, gimana kalau kita memotong pembicaraan? Please allow me to make a point first. May I give you a chance to talk for a second? Bisa saya potong perbicaraan sebentar gitu. I'm sorry, may I interrupt you? Boleh saya interupsi gitu ya. Mengkoneksikan telepon dengan seorang boleh. Well, I will connect you now. Hold on, I'm connecting you. I'm putting you through. Wait for a moment, please. One moment, please. I will see first whether Mr. Pradiga is available or not.
Nah, ini ketika mengkoneksikannya, diberitahukan, saya akan sambungkan ya, gitu. Meninggalkan pesan. May I take the message? Boleh saya ambil pesannya? Would you mind to leave a message for her or him? May I give a message? Ini kalau kita mau minta pesan. Kita yang sebagai pekerja sekretaris, kita ambil kalau minta pesan yang ada untuk pimpinan kita. Meminta nomor seseorang. Could you please give me his or her number? May I get his or her number please? Ini juga harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Baik, ini ada contoh dialog 1. Nah, rekan-rekan semua bisa berulang-ulang membaca mengucapkannya. Si Pride resident, who is this? Good morning, Mrs. Pride. Okay, I'll let her know you are calling, dan seterusnya. Ya, lihat di sini, see you. Boleh. Baik, untuk materi 3 kita cukup sekian. Jangan lupa mengerjakan kuisnya. Sampai bertemu pada materi kita selanjutnya. Selamat siang. See you. Goodbye.